तुम्हें मारे सबे भाई सुधर এই গীত যে প্রতিপাদিত করଥିଲେ ଆମର ଭଜନାଥ ସାର୍ ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ ଥିଲା 2022 ଯୋଉଟା କି 2023 ରେ ସେ ଚାଲୁଛି ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୀତଟା ଏବେ ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ଅଛି ତ ଆଜି ବହୁତ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଛି ସାର୍ ସହିତ ପରଫର୍ମ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଯିବା ତାଠୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ନା ନାହିଁ ଏ ତୁ ହି ତିନି ଚାରି ବିଦ୍ୟା ଦାଦା ଧନ एक तू ही तीन चार विद्यागान धन टक 1 2 3 माने गोटे कलाकार लाइव जोटा कहते माने सत कथा माने ऑडियंस बिना कलाकार पूरा लाइव अंधार होई सेटा राइट कथा ना नहीं बोलो सर याको बिना हमर लाइव रे किछि अछि नाही तो आज आपन भल पाइबा जो आपन आशीर्वाद जो मोटे आज स्टेज को पहुंचे दी मां सोलेश्वरी मां ईश्वरी मां सोलेश्वरी